Hello guys, welcome back to my channel. My name is Sassy at tingnan nyo naman ang aking avatar guys. Lalaki, si Steve yan guys. Sa susunod guys, ayusin natin guys yung outfit ko, yung guys, outfit ko guys, ayusin ko guys. Nilibot ko kayo sa aking bahay. Ayan guys, ang aking bahay. Laki-laki guys ang aking gawang bahay guys. Yan o. Ito guys, bintana ng CR natin guys. Lilibot ko kayo dyan. Dito muna tayo sa glass guys. Yan, unahin muna natin to, ang sorbetes natin guys. Sorbetes guys yan. Look, search natin sorbetes guys. Ito naman sorbetes. Diba guys, sorbetes man, sponsor sorbetes card. Guys, ito guys yung mga flowers ko guys. Ang dami guys. Guys, may turtle pa akong kasama dito guys. Diyan ka lang. Guys, di ko alam kung bakit siya nabuhay dyan sa tubig. Dyan. Pero guys, mamaya maglalagay ako ng tahanan ni turtle. Guys, comment kayo kung ano pwede maging pangalan nitong turtle na to guys. Girly name. Yan guys, meron pa tayong design dyan. Boom. Tara guys. Dito tayo sa first floor natin guys. Ayan. So guys, may bookshelf. Yan. Upuan guys natin. Yan. Guys, mga ilaw. Guys, madami pang bookshelf. Kasi magaling ako magbasa. Bayan. Ayusin natin guys. Lang guys, ayusin natin. Yan. Tsaka itong block nito guys. Yan guys. Papakita ko nga pala sa inyo tong maze guys. 5 plus attack damage niya guys. Guys, ito yung lamesa guys. Ayan. May pizza pa dyan guys. Ayan guys. Pizza. Ayan, may tinapay pa guys dyan. Nagagayatin. Pizza ulit. Ito guys yung design ko dito sa kitchen. Ayan. Coffee. Ano yan. Ayan guys. Naghahati nga pala ako guys ng cucumber. Ayan guys. Mga spicy seasoning. Yan, coffee guys. Madaming kutsilyo guys. May zombie guys. Kukunin ko yan. Ayan pa guys. Salt and pepper. Yan, nabulol na guys. Ayan. Tissue. Parang ano. Guys. Dami. Ito guys. Sink natin yan guys. Ito pa guys. Dahil walang laman guys. Yan. At sorry nga pala ulit guys. Kasi walang ano guys, walang yung avatar ko guys. Okay, tara guys, labas na tayo. Dito naman tayo guys sa taas guys. Guys, yung pens guys, modern pens yun guys yung ginamit ko. Tsaka itong tambayan natin guys. Sarap hangin lang guys. Ito naman guys ang aking kwarto nasa taas guys. Yan. Ito guys yung bed ko. Ay, you can only sleep at night and during thunderstorm. Ah, okay.
Ito guys yung lamesa. Ito guys, ang study office ko guys. Ayan. Ito naman guys ang CR. Guys, may mga ano dyan. Yan, towel. Yan guys. Kita ko ang sarili kong maganda. De, joke lang. Yan guys, tissue nasa taas guys. Hindi ko malagay sa baba. Kasi ito yung DIY toilet ko guys. Tapos ito yung shower ko guys. Yan, makikita guys ako pag walang basta. Ito nga pala guys yung towel ko. Yan. Ito naman tayo guys ulit. Yan guys, yan. Yan na. Guys. Dami ko guys tambahan. Ito guys naman yung storage area ko. Walang mga laman pa yan guys. Diba? Ito ulit. Tambayan. Ay. May naalala lang ako guys. De, joke lang. So, yan. Tulog na tayo guys. May zombie na guys. Yan, bilian natin guys. Guys, may carpet nga pala guys. So, yan. And guys, masyado lang maingay dito guys sa bahay guys. Sa real house ko guys. Masyado lang maingay. Guys. Kaya tingnan nyo guys yung mga update videos ko guys. Nandun guys yung mga face reveal ko guys. Nandun guys yung face reveal ko. Tsaka guys, nakapanood kayo ng mga shorts videos ko. Akalain nyo guys na ibang lahi ako. Pero, pure Filipino guys. Guys. Ito, pangalanan nyo si Turtle. Pangalanan nyo guys yan. Tapos na natin pag-tutour sa aking bahay. Sa modern house ko guys. At guys, ano ba sasabihin ko? Huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Comment for part 2.